বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের জেনারেল সেক্রেটারি ভিসি জোশীর নেতৃত্বে 5 সদস্যের টিম দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমীক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেন। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনকালে জেলা শাসক এবং বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে মূল্য নির্ধারণের জন্য গতকাল রাতে রাজ্যে এসে পৌঁছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলে 5 জনের এক টিম। কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের জেনারেল সেক্রেটারি ভিসি জোশীর নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার 5 জনের এই প্রতিনিধি দলের টিম দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি পরিদর্শনের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা ও গোমতী জেলা পরিদর্শন করেন। এদিন দক্ষিণ ও গোমতী জেলা শাসক এবং বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরাও সঙ্গে ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার নন্দীপাড়া বাঙ্কার ব্রিজ, মাইচার জিপি, ইস্ট কলাবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, পুকুর, কৃষিজমি, রাস্তাঘাট সহ বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করে তার মূল্যায়ন করেন। আশেপাশে ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় টিম। आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल असेसमेंट टीम आया है, जो भी हमारे यहाँ फ्लड हुआ था 20 से 23 अगस्त के बीच में, उसका असेसमेंट देने के लिए ये प्रोसीजर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके लिए बीसी जोशी जो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आए थे डैमेज असेसमेंट के लिए। उसी के रेफरेंस में आज सारे लाइन डिपार्टमेंट डीएम मैडम की लीडरशिप में हम लोगों ने विजिट किया है पूरे एरियाज़ को। टाउन एरिया में उनको कुछ एरिया में असेसमेंट दिखाया है, मेजर एरिया में, नंदीपारा एरिया में, उसके बाद बंकर ब्रिज एरिया में। उसके बाद हम लोग विजिट किए हैं माईचेरा जीपी, ईस्ट कलाबरिया एरिया में, वहाँ पे जो लोगों का हाउस में डैमेज हुआ है, पुकुर में डैमेज हुआ है। उसके बाद खेती में जो डैमेज हुआ है, धान एरिया में, वेजिटेबल में, वो सब एरिया उनको दिखाया है। इसी के रेफरेंस में हम लोग ऑलरेडी एसडीएम ऑफिस भी डैमेज असेसमेंट ऑलरेडी कर रहा है, जिसके घर डैमेज हुए हैं। इसमें सेंट्रल टीम का यही मेन उद्देश्य था, वो लोग आए हैं, उन्होंने हमें यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि टाइमली असेसमेंट कंप्लीट करें।